салом алейкум дӯстони азиз, давом метем таҳлили саволҳои маркази миллии тестира. Растем мо дар саволи органика, қисмати органика, саволи 358 толуол мега ки чанд монохлорҳосилаҳои изомер дорад, яъне карбон 7 гидроген 7 хлор чанд изомер дора мега. Нигоҳ кунем бачаҳо. толуол мега ту бояд якум чия бинависӣ, худи толуола бинависӣ. Фаҳмидия? толуол. Я толуол бачаҳо. толуол чанд монохлорҳосилаҳои изомер дора, яъне қатъиш бо чӣ дора? Хлор дора. Значит ки мо метавонем ки дар инҷо чӣ кунем? Мисол хлор пайваст кунем ки ин ном дора чӣ? Д-хлор. Д-хлор и якум изомерш. Д-хлор чӣ? Толуол. Д-хлор толуол. Дуюм изомерш. Дуюм изомерш ман метавонам ки ҳамин хлорро ҷоша чӣ кунам? Якта дига исм барам, чӣ бишава? Се хлор толуол. Дуюм изомерш чӣ мешава? Инҷара метилай, инҷа хлорай, ина меган чӣ? Се хлор толуол. И дуюм изомерш. Сеюм изомерш чӣ мешава? Сеюм изомерш метавонем ки бо ҳамин толуола бинависам, да чорумаш хлорро пайваст кунам. Кира меган чӣ? 4 хлор толуол. 4 хлор толуол. Ана ки нигоҳ ки дар инҷа чорум изомер дора. Барои чӣ? Барои ки толуол ҳамон радикали толуола бо чӣ мегуфтанд? Бензил. Вақте ки ман хлора қатъи метил пайваст мекунам, мешавад чорумги чизаш изомераш. Чорумги изомераш чӣ мешава? Ана CH2 хлор. И бензил хлорид ном дорад. Чорумги изомер чӣ ном доштай? Бензил хлорид. И чорумги изомерш. Чанд изомер доштай? 4 изомер доштай толуол. Саволи 359. Ба формулаи карбон 5 гидроген 12O чанд спирти дуюмин, яъне дуюма изомер рост меояд? Фаҳмидеса на? Яъне ҳамин пентанолай, карбон 5 гидроген 12O и пентанолай спиртай. Нигоҳ кун. Мега ин 5 та карбон дора. Амхас 3 4 ина 5 карбон. Мега чанд спирти дуюмин изомер рост меояд? Спирти дуюма чӣ маъно дора? Мисол мо дорем агар ҳамин карбони мо карбон қатъи як карбон пайваст бошад, не мисол ин меам абнесмози. Ина карбон бо як карбон пайваст, карбони якумай. И карбон қатъи карбон пайваст, як тақат пайваст, якумай. Карбон мубайинги боша қатъи ду карбон пайваст, карбон чандума чӣ? Дуюма. Фаҳмиде на? Агар ма дар ҳамҷа як та дига метил пайваст кунам, и карбони мо чандума мешавад? Карбони мо сеюма мешавад. Фаҳмидед мара? Яъне агар карбон қатъи чанд карбони пайваст бошад, имена карбон қатъи карбон бо карбон чанд та ки пайваст бошад, ҳамон чандума буданашон нишон медиҳад. Карбони якума дорем, дуюма дорем, сеюма дорем, чорума. Як та дига метил пайваст кардам, чорума мешавад. Анаки спирти чандума мега бо ҳами хеле. Агар ман OH дар карбони ҳамин якумгӣ пайваст кардам, OH спирти якума мешавад, дар иш пайваст кардам, бо спирти якума мешавад, дар иш пайваст кардам, спирти сеюма мешавад. Чӣ? Барои ки карбон худаш сеюма буд ку. Агар метил шава ударил кунем, то OH монем, спирти чандума мешавад? Дуюма. Барои ки ду радикал дошт. Тамом. Агар савола мо фаҳмидем чӣ процессай, анаки кош мекунем. Чанд изомер мега? Спирти дуюма. Агар ман OH дар и карбон пайваст кунам, и спирти чандума мешавад? Спирти якума. Ки мо дар спирти якума дар кор нест, мо дар спирти чандума дар кор, спирти дуюма дар кор. Барои дуюма кардан OH дар иҷаш пайваст мекунам. Ина карбон дуюма ҳаст, қатъи ду карбон пайваст, ко спирмон ҳам чӣ мешавад? Дуюма. Ки ном дора чӣ? Хай гидогенош ҳам менависен. Гидогенош ахтом менависен, ман наменависам яхи вақт. Ахтом будоне ки карбон дар органика чавалинта, чавалинта. Яъне номи чӣ мешавад? Пентанол чанд? Д. И якум изомерш буд. Дуюм изомер. Метонам ки ҳамин OH дар карбон мубайингиш буда иш монам пентанол се бугумша спирти чандума бошад? Дуюма. Бале, мешавад. Ирам карбон монам, карбони дуюмай, номаш иваз шид, структураш иваз шид, ирам чия? Изомерай бачаҳо, изомер. Спирти дуюмай ку, ирам спирти дуюмай, номаш мешавад пентанол се. Пентанол се. И буд дута изомерш. Бо мебинем сеюм изомер метавонем ки дар OH дар инҷа монам пентанол 4 бугум. Не. Барои ки вақте ки ман OH AS мондам, номгузорӣ бо AS сар мешавад. Як д дар карбон дуюм мешавад ку, уже ман дуюм пентанол дорам нависам. Тамом. Дига спирти дуюма кардан наметавонем дар занҷирус. Як радикал дига мекунем. Як радикал бикунем дар вақти изомер кардан 5 карбон, чанд карбон мешавад? 4 карбон мемонад. Дар и карбон мисол метил пайваст мекунем. Дар инҷа OH пайваст намекунем. Чӣ ба? Барои ки дар инҷа агар OH пайваст кунем, спирти якум мешавад ку дар инҷа рам. Дар инҷа на карбон, на OH пайваст намекунем. OH ҳам ман мисол меорам, дар и карбон пайваст мекунем.
спирти дуюма ҳаст ё ки не? ам хаш аввал бибинед. Ин карбон хати д карбон пайваста тамом. Значит спирти мо дуюмай, тамом изомер шид. Сеюмги изомер шид. Номуш меша, номгузори ай самеша. Яъне се метил да карбон сеюмай, да карбон дуюмай. Яъне се метил бутанол д. Фаҳмидед на? Сеюмги изомер шей, се метил бутанол д. Чорумги изомер кадам метонем? Метонем ки OH да иҷа пайваст кунам, спирти дуюма бошад. Не. Агар ман OH да иҷа пайваст кунам, карбон мо сеюмай ко хати се карбон пайваста. Спирти сеюма мешавад. Мане ки мо дар спирт чандума дар кори дуюма. OH метонем дар гон чига пайваст кунам ки радикал букунам, дига вообще намешавад. Яъне дар умум 1 3 та изомер дошта. Фаҳмидед на? Ба спирти дуюма 3 та изомер мешавад када тамом. Анакдаши савол 360 бо ҳамихе савол неки спирти чандума мегав ки якума дуюма ва сеюма накав фақат якума бка якум изомераш ами 5 карбон ам менависем 5 карбон ин мисол ман OH да инҷа пайваст мекунам ҳа OH хайҷа CH2 мешавад CH2 мешавад хайм меравад ки ин бора чи пентанол чанд пентанол 1 пентанол чанд пентанол 1 спирти якумай чи ба спирти якумай барои ки карбон қати як карбон пайваста барои ки спирти чандумай якумай бо дуюм изомер метавонам ки ин 5 карбона бо бинависам 5 карбон нависам бо да иш OH пайваст кунам агар OH да пайваст кунӣ ҳол спирти якумай мешавад не ки бо он пентанол мешавад як чарчиба дубор менависӣ барои ки дар кор нест ира наменависем ё ки агар дар карбони мо ба ангиёш пайваст кунам спирти чандумай мешавад дуюма значит ки чикор мекунем радикал мекунем я радикалша мекунам 4 карбон мемонад я радикали метила мисол да иҷаш пайваст мекунам OH боша да иҷа да иҷа нею да карбони иҷа да агар да иҷа пайваст кунем спирти дуюма мешавад ку мо да спирти якума дар кора мисол OH да иҷаш пайваст мекунам да чи пайваст мекунам да иш мешавад ку ина спирти чандумай спирти якумай яъне номаш мешавад 1 2 3 да карбон семгай се метил бутанол 1 номаш се метил бутанол 1 дарш мерем сеюмги изомер метонем ки ҳами OH бо ман ай парамонум мешава чи ба не мешава хушак як мешава ина OH да иҷо мекунам метил да ҷош меса номаш иваз мешава ку изомер ина мешава ку структура хад фарқ есан яъне номи чи мешава бо д метил айс истифода мекунем барои ки OH айс нест ки д метил да карбон дуюмай д метил бутанол 1 ин спирти чандумай спирти якума барои ки бо як карбон пайваста чорумги изомер метонем ки OH метил ягон ҷоша бо иваз кунем дига намешавад бо радикал мекунем вақте ки радикал мекунӣ 3 карбон мемонад 3 карбон ки бимона CH3 да радикал да карбон мо ба янги пайваст мекунем да иҷо мумкин нест радикали метила пайваст кардан OH мешавад ин мисол OH да иҷа пайваст мекунем номаш мешавад dd диметил пропанол пропанол 1 dd диметил пропанол 1 ин спирти чандумай якумайрам яъне 4 та изомер дошта OH да исмонӣ бо ҳамон пропанол 1 мешавад ки номаша уже нависем фаҳмон дига ягон кор дигаш карда намешавад яъне дар умум чанд изомер дошта 4 изомери спирти чандумай якума қати 4 изомер дошта спирти дуюма қати 3 изомер дорад анака бо суол метиҳад ё ки суоли 361 мега ба формулаи карбон 5-12O чанд спирти сеюма рост меояд чанд спирти сеюма метавонад шуда иҷашта мега чанд спирти сеюма мешавад 1 2 3 4 5 карбон менависем ҳамин OH ма дар киҷо пайваст кунам ки спирти сеюма бошад дар иҷа пайваст кунам якума дар иҷа пайваст кунам дуюма якума яъне сеюма дар занҷири росташ мақсад намешавад значит ки чикор мекунем я радикалша мекунем я радикал мекунем чо карбон мемонад ин мисол метила дар иҷа пайваст мекунем OH агар дар иҷа пайваст кунем якума OH дар иҷа пайваст кунем якума дар иҷа пайваст кунем дуюма мешавад дар иҷа пайваст кунем чандума мешавад сеюма спирти чандумай дар иҷа спирти сеюма як дона рост меояд барои спирти сеюма тамом дигар рост намеояд ягон та дигар OH дар либо ҷобчасп намешавад ё ки бо я радикал дига бикунам я радикал дига бикунам ин мешавад кунем мисол dd метил пропан мешавад ки OH дар иҷо пайваст карда намешавад хулоса дига спирти сеюма кардан наметавонем як спирти сеюма рост меояд тамом варианти б суоли 362 мега изомери гептанеро ки дар молекулаи он адади зиёдтарини атомҳои карбони сеюма мавҷуд аст муайян кунед яъне варианти ABCD ҳар якташа мега бинавис кадомаш ки спирти сеюмаш карбони чандума карбони сеюмаш бисёр бошад ҷавоби дуруст ҳам меояд тамом ранги ҳамун бо ҳар як варианта менависем ки DD3 триметил бутан инҷа да менависемаш бутан 1 2 3 4 карбон дора DD3 триметил бутан мегӯянд DD3 триметил бутан карбон чандума мега бояд бошад сеюма хай карбони якумай и карбони чорумай
این کربن سیومای، این کربن یکمای، این یکمای. یکی ما را چندم پرسیده سیوما. در واریانتی ا یک دونه سیومای تمام سیومای یک دونه دیگه نداره. واریانتی بریم. 3 دیمتیل پنتان. پنتان هم نویسیم 5 کربن داره 3 4 اینا 5. 3 دیمتیل میگن 3 دیمتیل پنتان. کربن سیوماش است که یکمای دیوما این چهارمای یا هر دیو چند یکمان هر دیو. سیوما ایجاش دن نداره 0 نیست سیوما نیست. واریانتی اس میگیم دیمتیل گکسان. دیمتیل گکسان نه ها اینجا دارم نویسیم برای جا بردنش. دیمتیل گکسان. گکسان 6 کربن داره. اینا 3 تا 4 تا 5 تا اینا 6 تا دیمتیل گکسان میگن. دیمتیل گکسان. این کربن یکمای، این دیومای برای که خطی ده کربن پیدا کنه. این کربن یکمای، این کربن سیومای. برای چی؟ برای خط 3 کربن پیدا. اینجاش دم یک دونه سیوما. واریانت د میمونه. خیلی جواب درست واریانت د میشه. همون از زیادتر در واریانت د 4 دیمتیل پنتان. اینا پنتان هم نویسیم 3 4 5. د 4 میگن در کربن دیمش متیل یک تا و در کربن چی 4 مش. دیگه این کربن سیومای، این کربن هم کربن چی سیومای. یعنی در رادیکالی داره که د کربن داره که کربن چی باشه سیوما. یعنی جواب درست واریانت د تا کربن چی داره سیوما. جواب درست واریانت د. ایزومر گرفتن معاینه کنید که در مورد اون عدد زیادترین اتم های کربن یکم موجود باشه. اینم هم خیلی هر یک واریانت تمام است یکم دوم سیوما حساب میکنید. ببینید مقصد اینه یکمش حساب میکنید. ببینید که در کدامش هم در 24 چی باشه یکم. در اینجا جوابی درست واریانتی ب میشود. چی با؟ د 3 تریمتیل بوتان میگه. من نویسیمش. اینه 1 د 3 4 د 3 میگه. اینه 1 تامتیل، اینه 2 تامتیل، 3 تامتیل، ای خیلی جسر ای کربن یکمای برای چی؟ برای که خود یک کربن پسه. اینم کربن یکمای برای که خود یک کربن پسه. این رادیکالش هم کربن چندمان یکمان. یاش باشه این کربن چهارم ایش سیوما. یعنی 1 2 3 4 5 تا کربن چی داره یکما. دیگه واریانتاش نبکو 2 تا داره 3 تا داره 4 تا داره یعنی 5 تا چنین بسیار نیست. سوال 364 ایزومر گرفتن معاینه که عدد زیادترین اتمای کربن دیوما. در اینجا کربن دیوماش میگه همون در بسیار باشه. فهمیدین کربن چی دیوما. هر یک واریانت چیکار میکنی تحلیل میکنی انا در اینجا کربن دیوماش همون در بسیار در واریانتی بیای چی با دیمتیل گکسان هم نویسیم گکسان 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 این 6 تا شید در اینجا یک تا متیل پیوست میکنیم 2 متیل میگه که گکسان این کربن یکمای خیلی کربن یکمای این دیومای برای 2 کربن خط پسه این دیومای این هم دیومای این چندمای سیوما یعنی 1 2 3 این خیلی یکمای 3 تا کربن چندما داره دیوما داره. اگر دیگه واریانتاش نبکوی کربن این مثال دیوما در اینجا یک تا اینجا دیوماش کمای اینجا هم خیلی پنتان میبینیم دیوماش کمای واریانتی در هم میبینید دیوماش دایرم چی کمای ایهان بسیارتر در واریانت چی واریانتی به کربن دیوماش ایهان بسیار در 2 متیل گکسانه. سوال 365 گامولک ها رو معین کنید. انا که نگاه کنید نامو ایزومر تا حاضر سوالای چی کار داشتیم ایزومر انا که با نوبت شیر گامولک برای ایزومر کار کردن شما پروسه قاعده ایزومر از میکنید که قاعده ایزومر چی میگه فرم مولکولاوی اشون یخلا ستوراشون گوناگون یعنی مهم فرم مولکولاشون چی باشه یخلا ان در گامولک تو باید از جد خوشو از کنید که گامولک چی میگه گامولک میگه که ماده هایی که فرم مولکولاوی گامولک ماده هایی که یک صنفن با یک چند گروه چی سرشته فرق میکنن. فهمیدین نه؟ گامولو گفته از یک صنف باشن یعنی هرش الکن باشه هردش ارین باشه هردش مثال الکین باشه با یک چند گروه سرشته فرق نه یعنی با کربن فرق نه مثال پروپان بوتان پنتین گکسین یا چند گامولک. فهمیدین قاعده‌اش نذار کنین. اینا در جا جوابی درست واریانتی ا میشه. برای چی؟ برای که بنزول 3 تالوئول کربن 7 هیدروژن 8 با یک 3 گروه فرق میکنن. هر چون یک صنفن بله با یک سرش فرق میکنن چی میگن گامولک. اینا بنزول گکسان این بنزول آرینه گکسان سیکلوالکن صنفاشون فرق میکنن. فهمیدین صنفا که فرق کرد زن چی گامولک شدن نمیتونه. اینا مثال سوال 366 گامولک رو معین کرد. قاعده چی خبر یا بوریگا چیز از یک صنفن با یک چند گروه سرش فرق میکنن. اینا جواب درست واریانت یا پروپان و پنتان هر چون ای صنف چند الکن ها. فهمو؟ سوال 360
چی با 5 دوباره اومده خیر ناو کار کنیم اینجا کانتر خطا شده نه سوال 365 366 کار کنیم که هرش ام میشید اینجا تکرار اومده خطا شده سوال 367 گامولوگ ها رو معین کنین میگه گامولوگ ها رو معین کنین گامولوگ باید خیلی یک سیم باشد با یک چند گروهش فرق کنه کیسلوتای مورچه قطعی اولینات نمیشه برای چی برای خب هر کیسلوتای نه که اولینات غیر از رنگ کیسلوتای هردش یک صنف نه که این یک تا بندی ده چندش زیادیه اوجه کیسلوتای نوسر داره خوشه کیسلوتای سره کیسلوتای نوسر نشه یک صنف نیستن اتانول و تولول اتانول سپیرتای تولول ارنای فهمیدین پس وان نکوی بو پس وان قطعی چی اول بگو جوابشم یا نه ای اتانول صنفی سپیرتای تولول صنفی ارن خدای فهمیدین دیوینیل ای الکادینای بوتادین یکسره میگن دیوینیل گکسادین هم میگن چی الکادین هر دیو چند الکادین جواب درست وارنت میشه وارنتی اس اتیلن ای الکنای اتن ای اتتن اتینای اتین پس وندی این دوره یعنی یا چی گامولوگ نیستن وارنتی اس مراقب و دقت باشین 368 سپیرت سیوما رو میگن معین کنه سپیرت چی را سیوما من از شما گفتم که سپیرت سیوما که سپیرت سیوما میشه وقتی که کربن سیوما میشه مثلا وارنتی ا دمتیل بوتانول د نه بوتانول د را منیسم بوتانول د متیل بومگا دمتیل بوتانول د انا سپیرت چندمای سیوما چی با برای که هم کربنی دا که او اچ پیوسته کو یک د سه کربن قد پیوسته برای که سپیرمون هم چندم میشه سپیرمون هم سیوما میشه سپیرت دو اتم را معین کنه سپیرت دو اتم گفته او اچش د تای اینا وارنتی ا دمتیل بوتاندیول میگه بوتاندیول 4 کربن داره اینا کربن یکم دیمش ده اینا چی میگن بوتاندیول دمتیل بوتاندیول نمیگه سپیرت دیومه سیومه دو اتم میگن د تا اوش داشته باشه وارنتی ا سپیرت دیومه رو معین کنیم با هم خیلی سپیرت چی میگه دیومه وارنتی ا خیلی سپیرت سیومه میشه رنگی نمی بگیم سرسه و اوش داره سپیرت سیومه میشه وارنتی برم نه 3 متیل بوتانول د اینا بوتانول د را منیسم اول نه بوتانول د 3 متیل میگه اینا 3 متیل بوتانول د سه متیل بوتانول د سپیرت دیومه میگه از سببی که در کربنی که OH پیوسته قطعی ده کربن پیوسته این کربن چندم میشه دویومه کربن که دویومه کشی سپیرمون هم چندم میشه سپیرت دویومه میشه فهمو سوالی 371 میگه رقم اتم کربنی را که اوربیتال های آن در حالت sp3 گیبرید شویند معین کنید نیا کنیم بچه ما داریم سه نام گیبریزه sp3 sp2 و sp1 یعنی که پروسه sp میگنش sp یا sp1 sp3 این برای الکان ها و سیکلوالکان ها خاصه یعنی برای کربوگیدرگین هایی که بین کربنش بندی چه یک چنده چند گرادوس های جبا گرادوس میتیاته sp3 ده 109 گرادوس های بند هاش درست یعنی بین کنشون 109 گرادوس های sp2 برای الکین ها و مثلا الکادین یعنی برای کربوگیدرگین هایی که بین دو تا کربنش بندی چی داره دو چنده داره sp2 sp1 بندی بین کربنشون بندی چی هست سه چنده این sp1 در اینجا گرادوسش 120 گرادوس در اینجا 100 چند گرادوس 180 گرادوس گرادوس هم گیبریزش هم باید شما چه کنین ازیا کنین اند اینجا میگه که بین رقم اتم کربن را میگه معین که sp3 باشه نه این sp چنده sp1 برای چی برای که کربن با سه چنده پیوسته ایران کربن هم یک چنده هم سه چنده نه که ما بیشتر سه چنده رو نشون میدیم یک چنده رو قهمه نمیتیم اگر سه چنده باشه سه چنده زودتر بگیم سه چنده هر دیو اسپسیان انا هر طرفش بند چنده ایزن چیه sp3 این حسابی که بند چنده رو sp2 فهمو ما را چی میگه بیو sp3 بیو رقم اتم کربن چندمه کربنی د وریانت د با هم خیلی سوال که اوربیتال های اون در حالت sp2 میگه sp2 باید چی باشه بندی دو چنده خیلی sp3 نه sp2 بندی چی باید باشه دو چنده کربن چندم یکم با این پروسه که sp باشه spش میگن یا sp1 یک میورد یا که یک نمیورد تو بدون که همون sp1 بند چی باید داشته باشه سه چنده اینا بین سوم و چهارم ده بندی چیه بندی سه چنده значит هر دیو گیبریزشون چند sp1 هر دیو sp2 انا ای باشه sp3 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 خیلی sp اگر پروسه جواب درست بین سوم و چهارم جواب درست وریانتی ا فهمو سوالی 372
74 мега ки дар пайвастагии ҳамин модда рақами атоми карбонеро ки кунҷи байни сигма бандҳои он ба 120 градус баробар бошад. Кунҷи байни сигма бандҳои он 120 градус, яъне ай карбона нема нестем ку 120 градус дорем, 109 градус дорем, 180 градус. 109 градус дар SPC, 120 градус SPD, 180 градус SP1. Ё ки и агар хурчи на SP1 хурда ку градусиш значит зиёд, и хеле азиёд ки SPC градус гравитацияш баланда ку значит градусиш хурд. Хай дамо байне. Тавонем хай азиёд ки осонтар меша. 120 градус значит иче SPD. Быков да кадомш SPD. Байни ними карбони чи? Карбони якамгимон SPD гравитация 120 градус значит карбон чи? Якамги. Варианти А. Ана мега ки ҷа чи боша 109 градус. 109 градус паси ку значит и гравитацияш зиёдтар SPC дай. Ина навнависем ку 109 градус. SPC. SPC ки боша SPC да кадом шай? 109 градуса. Яъне банди якчанда дошта бошад. Рақами чи бошад 4. Рақами 4 значит. Варианти S. Савол 376 дар пайвастагии ҳами рақами атоми карбонеро ки кунҷи байни сигма бандҳои он ба 180 градус баробар бошад. 180 градус ай ҳамона баланда ку значит гравитацияш ҳамон пас SP1 бошад. SP1 банд чи ба се чанда. Байни 4 ва 5 ана дар вариант 5 надора ку 4 ки ҳаста ку варианти S мешава. Ирам ҷавоби дуруст варианти S. И буд саволи 376. Ташаккур ба диққататон. Давоми видеоро интизор бошед.